네, 멤버들 우리를 보기 위해 이 자리에 함께해준 팬분들과 아이 컨택을 하는 모습을 눈으로 한번 당겨볼까요? So members, let's do some eye contact with our fans na pumunta para makita tayo. Para ma-pressure natin yung moment. 기분이 어때요? 반갑고 기분이 어때요? Everyone, how are you feeling today? So happy. Yes, but to be honest, even like me too. Finally, nandito na po kami extended. So stay tuned together as well. Sobrang hirap lang po paniwala. Like, dream come true. So, thank you all for coming today, boys. Iyak na yan! Iyak na yan! Iyak na yan! Iyak na yan! Wala pang 10 p.m. guys. Wala pang 10 p.m. 생각보다 소리가 조금 나가면 다시 더 크게 해볼까요? Parang medyo kanina yung sigaw nyo ata. Shall we scream louder? As much as you know. So awesome today. I think all the members just like got the energy from you guys. So thank you all so much. I guess it's time to say our greetings. Ayaw mo yan! 네, 그럼 인사하겠습니다. 둘, 셋. 만원! Steven! Love you, Steven! 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 Look, Steven! 저희 아웃으로 데뷔한 후에 이제 팬들이 만난 첫 번째 팬콘서트예요. Actually, this is our first fan con since we debuted as Owl. 또 이게 필리핀에서 열리는 콘서트라서 Mukha mo na kay Steven! 이번에 저희 슈아이브부터 한 명씩 차례로 인사를 드리면서 팬분들 만난 소감을 한번 말해볼게요. So let's go around, isa-isa tayo magpapakilala and share our thoughts. Simulan natin kay Shuaibo. Okay. I'm Trevor from Aho. Okay. 저 오늘 예뻐요? 예뻐요? 다시 한번 예뻐요? 오케이. 감사합니다. Maraming salamat. 네. 우리 또 예뻐요. Lahat ng maganda. Hello, I'm Hakan. 드디어 여러분을 만나러 와서 너무 행복한데요. Finally, I'm here in the Philippines, place na matagal ko nang gustong puntahan. 오늘 우리 다 같이 행복한 추억 만들고 돌아가고 싶습니다. 재밌게 놀아봐요. At sobrang saya na nakilala ko kayo today. So let's make a happy memory together. Tara, mag-enjoy tayo. 안녕하세요. 네, 소설입니다.
lang kami very recently. Standing on this big stage is really like sobrang unreal. 이제 이 모든 게 다 여러분 덕분이라고 말씀드리고 싶습니다. Gusto ko lang talaga sabihin, it's all thanks to you, our fans. 이제 저희 팬분이 이렇게 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고 At 여러분 maraming salamat po, of course, sa pagdaloy ng aming first fan con. 여러분이 어떤 걸 생각하시든 그 이상의 것을 보여드리도록 하겠습니다. At kahit pa paano, yung ina-expect ko ninyo, hihigit pa namin patutuloy at ibubuhos namin lahat ng energy for you. Kamusta po? Ako po si Boss JL, mga brown. Yun po. First of all po, like, totoo po ba nasa Araneta kami? Sa sobrang tagal po ng paghahantay namin. Finally, we're here na po together as AHO. And ganito pa po ka-warm yung pag-welcome na sa amin. Kaya maraming salamat po. At ipapangako po namin na hindi ako iiyak. Pangako po namin na palagi po namin i-give back sa inyo yung mga love na binibigay niyo sa amin. Stop! Hindi na ako iiyak. Hindi na ako iiyak, guys. Ano po? Maraming salamat! So before I came to the Philippines, I heard so many great things from JO and from my friends that how to the Philippines. And I heard that the energy is amazing and it will probably be one of the best countries to perform in. So yes, I'm so excited to finally meet you all. Are you ready to have some fun today? Are you sure? Hi, I'm the shining visual of AHO. Of course! 사실 Yes! 팬무대가 처음이라서 이제 오기 전까지만 해도 많이 떨렸었는데 To be honest, sobrang kabado ako bago umakyat sa stage. Kaso first time ko sa ganitong kalaking stage. 이렇게 팬분들이 응원하고 응원해주는 거 들으니까 정말 힘이 많이 나거든요. Pero nung nakita ko na sobrang supportive and cheerful kayo, nawala yung kaba ko. 남는 무대도 저희와 함께 즐겨주시죠. So please enjoy the rest of the show with us. Yes! It's Inky from AHO. I'm so happy to meet you guys. Welcome to our first FanCon. Yes, I heard that you guys are so amazing and have a good energy. And already, I think my energy is full. Let's make it like 1000%. Let's make a wonderful memories together. Thank you. 마닐라에 사시는 분뿐만 아니라 많은 지역에서 와주셨을 거라고 생각해요. I'm sure marami sa inyo nag-travel from other places, hindi lang from Manila. 저희 보러 와주셔서 너무너무 감사드립니다. Thank you so much for coming all the way here. 2025년이 끝났을 때 오늘 8월 31일이 저희와 여러분의 가장 행복한 추억이 될 수 있도록 한번 신나게 놀아봐요. I hope that when 2025 ends, August 30 today will remain as our happiest moment with you. So let's enjoy this day together. Mahal namin kayo. Thank you.
정말 도착했을 때부터 이렇게 많은 팬분들 와주셔서 정말 뭔가 큰 광호를 주셔서 너무 정말 감사합니다. So, since the moment we landed at the airport, sobrang daming fans ang nag-greet sa amin. 오늘도 함께 같이 있을 수 있어서 정말 행복합니다. 오늘도 즐겨주세요. And of course, I feel so proud and happy to be part of this out. And I know, seeing this venue full and